Assalamu alaikum, qadırman Qırgızстандык мекендештер, жалпы YouTube көрүүчүлөр. 15 ноябрь 2020 жыл Ош Чапалак унаа базары. Бир катардан сиздерге унаалардын баалары менен тааныштырып, кеңири маалымат берүүнү тура көрдүк. Nexia 1 2005 жылы чыгарылган 703 менен 55-25-25. Pulu kança olur da? 130. 230 bin deydi. Nexia 2. 2012 жылғы. 1.5 простой мотор 0557 13 07 98. 230 bin som. Kança oldu? 230. Baştan kalkıyor. Pробег kança? 135. 135. Pulu kança kan pulu ya? 200 lira. Oşantan bazar. Varyant var mı? 2008 жылы чыгарылган 550 менен 50-05-72. 220 миң сом. Başta keçiyor. Buradan var. Nexia kança oldu eкен aba? 180 min. 2008 жылы чыгарылган 73 менен 49 80 77. 180 min. Мына. Простой комплектация. $184 bin pробег жүрген. Nexia'nın havalı жақсы. Nexia 1. Pulu қанша екен pulu bunun? 100 gram var. 200 odası ka. Boluş қанша болады? 0550 89 89 90. 80'lerге болады aka? Kiçine öder abi. Kiçine öder ağa. Düşünüktü. Çalasızlar. Elektropaket. Elektropaket eken tuğanlar. Oyak otelin. Onda Avanta turat. Avanta sizden be? Pulu kança ka bunun? 130. 0552 28 07 28. 96 жылы чыгарылган 78 расход aka. 100'ün ha? Ne kasakları var aka bunun? Kasagı yok. Aydaş gerek только. Aydaş gerek. Düşünüktü. Коробка mekanika eken. Narkıda sizden mi? Bunun pulu kança eken? 180. 180 min ken bunun. 99 жылғы 73 менен 47 51 45 номеріне чыгарып келсиздер. 50 сом olur. Dagı bir Avanta 2. Gaz benzin eken 0551 11 83 14. Pulu kança bolot aka? 170. Boluş kança bolot kolgo tey? 150. Tutuңуздар. Жақсы. Шалып сүйлөшүп көрөсүздөр.
Nubira. Deo Nubira. Жылын жазбаптыр 79 менен 44 63 73. Жылы канча ба bunun? 99. 99. Pulu kança oldu da? 95. 95 min deydi. Nexia sizden baka? Nexia sizden bir? Pulu kança gene ka? 190. 190. 73 менен 21 27 30. 2001 жылғы. Кең аға қаштырмыз, алдын тартам. Kaçkın aldın? Kıldam kavargan. Sizden baka? Nexia 2. Pulu kança pulu? Pulu kança va? 200. 2008 жылы чыгарылган 71 менен 40 02 85 номеріне салыстыр. 200 миң дейт. Бұл электрон пакет. Yok. Пробег канчага? Bebek azıcık canlı koşar. Караңчы көрөйлү. Баа болду бу канча берип едиңиз? 193 миң. 167'ye veriyorum. 167'ye берип едиңиз. 193 миң кен пробеги. Көрдүңүздөр. Жакшы сүйлөшүп көрө бересиздер. Lanos kança eкен? 2009. 0550 01 58 52. Pulu kança pulu? İşte bu oldu. Hala kaya mı? Pulu kança eкен aka? 180 oldu. 180. 180 ming deydi pulu. Baa olup attıdır. Bası kança oldu bası? Bazısı. O baldan. Pulu kança eken pulu? 160. 160. Ekimiz yetiyor. Gaz benzin, elektro paket değil. Lanos nasıl? 0550 04 02 11 номерда салсыздар. Анда российский транзит номерда Nexia 2 турат. Пулу канча экен мунун? 2012 0555 00 54 65. Пулу канча болуп атат иним? Басы канча? Mama, 220. 220 deydi. Nubira у нас. Nubira kança oldu? 320. 120. 98 yıl çalgan 05 52 96 85 55. Kança bağıldыңар? Bolşu va? Bolş 120 va? Odan ılый жоқ па? Жоқ. Lanos sizden baka? Bunda da Nexia bir turat. Pulu kança eken Nexia'nın? Sizden baba? Karavat aspa. 2007 жылғы 74 менен 81 21 01. Kança eken ava? 150. 2007 150 ming so'm deydi. Pulu kança eken bunun?
pulu? Nexia 2. 2012 жылғы 99 менен 65 97 81 номеріне çalasыздар. Таза Nexia екен. Pulu qancha bo'ladi aka? 220. Probeg qancha oldu? 150. 220. Avante. Bunası 96 yıl çıkarılgan 775 milyon 63 73 21. Pulu qancha oldu aka Avante'nin? 100. 100 min deydi. Süleş көресіздер бұндағы жақсы.